आज को 100 वर्ष तले ए जंगल को कही आस महड़ा बड़ुआ साहसी बलवान एपन आस पार कहीं ना ए जंगल भूत अच्छी अबे यार किए बे घोड़े घोड़े वो पानी मार देले। अरे भाई मु राई भाई रो भौणी की लाइन मार देथिली। हाँ राई भाई रो भौणी अबे तार भौणी ही नहीं तार अबे तार भाई ही अच्छी आ ता भाई रो बहुत लंबा लंबा कौन अबे बाल ताहे तो ता बाल देखि फसी दिले भाई मु ते ओयो काली बुक कर देथिली ता तू एबे बुक देलु एबे मरेलु। अबे आमे एडी कोडे से पहुंच गेले अबे अबे एटा कोडी बे से आगे देखलु एटा किए बे। हां हां केडे अछि चल पछरे चल चल पछरे पछरे चल रोहित चल जीवा कौन ऐसे ए भाई कुआडे जाउछ यार जाउछु ठीक अछि एपड़ को जाउछ हेले एपड़ को जीवनी भाई भाई हमें एपड़ जोनी यार जीवु ठीक अछि मो भाई एपड़ को जीवो हेले एपड़ को जीवनी। अरे भाई वो एपड़ जीवनु ठीक अछि मो बड़ भाई जाओ किछि कथा नै हेले एपड़ को जीवनी रे मो बाटा पर ठीक अछि एपड़ को जीवो हेले एपड़ को बिल्कुल हां भाई हम यार जीवन यार जोने घर मो भाई तमे एपड़ को जीवो हेले एपड़ को जीवनी रे मो बाटा पर एपड़ को जीवो हेले एपड़ को जीवनी भाई एपड़ को आ गया हमें एपड़ हां वो सही बात है एपड़ को जीवो हेले एपड़ को जीवनी एपड़ को जीवनु हमें एपड़ को जीवनु हमें घर को चला घर को चल ए भाई ए घर को जीवो हेले एपड़ को जीवनी भाई घर को जीवनु ए भाई ए सानो भाईटा को बाड़ेइल ठीक अछि हेले सेपड़ को जीवनी अबे हमें सही पट को जीवु हला देखिया कौन होउ चल चल एते बड़ जंगल ले बंगलाटा हां बढ़िया उठाइछ मते लागुची से जो बुढ़ा कहला से भूतिया कोठी एटा हा सळा भूत कोठी किछि नु एटा मस्त गडाई नहीं भाई भाई केवड देखिला हा अरे भाई सत्तर केवड देखिला भाई डरुजु भाई सत्तर तू डरुजु हां भाई किछि भूत दे मु तू जा ना 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 भाई ना मु डरी गली मोर फाटी गला मोर भारी गला तू जा जा तू केही ना दिस वाला मागेटा डरुची जाय सब भाई छाड़ दे भाई ना छाड़ दे तुम मांडू नहीं जा कितना
ଭର୍ଜିନ୍ ଟା ନୂଆ ପଟେଇ ଏ ଦବ ତ ସଳା ଡରି ଯାଇଛୁ ପୁଣି କଣ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲି ତୁ ଥାମ ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଆସ ହେଲା ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ଡରିବାକୁ ନହେଲେ ଡରିଯିବି ଆଉ ମଜା କରୁଛୁ ମଜା କରୁଛୁ ଖାଇଲା 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 କହୁଛୁ ତୋର ঠিক আছে তো চল 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 ଭାଇ କଣ ହେଇଛି? ଭାଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ତା ଭିତରକୁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଇଲା ପରେ ଆମ ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଯାଇଛି ଭାଇ ୟାକୁ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବାବା ହିଁ ଭଲ କରିପାରିବେ। କିଏ ଭାଇ ହଳଦୀ ବାବା। ହଳଦୀ ବାବା ହଳଦୀ ବାବା କି ଜୟ ହୋ ହଳଦୀ ବାବା କି ଜୟ ହୋ ବାବା ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଛି ବାବା କିଛି କର ବାବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆସ ତମେ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛ ବାବା କହିପାରିବେ ତମର ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ସବୁ କହିଦେବେ ବାବା କହିଦିଅ ତମମାନେ ସାଲିଆ ସାହିରୁ ଆଇଛ ଆରେ ଆମେ ତ ମାଳି ସାହିରୁ ଆଇଛେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେମିତି ତାଙ୍କର ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଅ ବାବା ତୋ ନା କାଳିଆ ବୋଦା ଇରେ ବାବା ତୋ ନା ବଗୁଲା ପାତ୍ର अरे बाबा ତୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 1/6/97 ଇରେ ବାବା ଆଉ ତୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 7/8/95 अरे बाबा अरे बाबा ତୁ କାଲି ରାତିରେ କଳା ଚଢି ପିନ୍ଧିଥିଲୁ କଳା ଚଢି ତ ଜନ୍ମରୁ ଚଢି ପିନ୍ଧିନି ଗାଲୋ ବାବାଟା ହଁ ଭୂତ ଭୂତ ଛଡେଇଲେ ଫଡ ବାବାଟା ପଳେୟା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ବାବା ମୋ କଥା କହୁଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କଳା ଚଢି ପିନ୍ଧିଥିଲି ବାବା ଏ ବାବା ପଳେୟା ଦେଖିଲି ଠକ ବାବାଟା ଏଟା ବାବାଟା ପଳେୟା ଗାଳି ଗଲି ପଳେଇଲା ଭୂତ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ଆଉ କଣ ଅଲଗା କୋଉଠି ଭୂତ ଭୂତ ଛଡା ହେ ଭୂତ ବାଗ କିଛି ଜାଣିନି ଏଟା ତମମାନେ 2 ଜଣ ଆଇଛ अरे बाबा ଗାଡିରେ 2ଟା ଚକା ଅଛି अरे बाबा 2ଟା ଚକାରେ ଫୁଲ ପମ୍ପ ଅଛି अरे बाबा 3ଟା ସର୍ଭିସିଂ ସରିଛି अरे बाबा ଆଉ ତମ ଗାଡି ନମ୍ବର ହେଲା OR02 AZ75 ସତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁ ଭାଇ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ଗଛ ଉପରେ କଣ କରୁଛି ସୁଟିଂ ଗଛ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୁ ଗାଡି ନମ୍ବର ହେଲା OR02 AZ7892 अरे बाबा अरे बाबा बाबांको पुरा किछि कंफ्यूजन अरे बाबा बाबांकर फीस भर दो अरे बाबा बाबा आपन फीस अरे बाबा चुप अरे बाबा ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟ अरे बाबा ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଫ अरे बाबा ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ अरे बाबा ଚିକେନ ଲଲିପପ अरे बाबा ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ अरे बाबा ନେଇକି ଆସିବ अरे बाबा ଆଜି ଠିକ ଆଜି 10ଟା ବେଳେ अरे बाबा ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ अरे बाबा 12ଟା ବେଳେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ अरे बाबा ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ अरे बाबा ଝାଡା ଯାଉଛି ମୁଁ अरे बाबा अरे बाबा ଆଗ ଛଞ୍ଚେ ବସିକି ନା अरे बाबा ଆରେ ଦିଟା ତ ଆଗ ପଡେଇବି अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे ଆଉ ଏଦିନ ଦେଖା ନଥିଲୁ ଆଉ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ ହଁ ଭାଇ ଭଲ ଅଛ ଆଉ ଆଉ ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ଆଉ ଲାଗିନା ସବୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ହବନି କେମିତି 3 ମାସରେ ଭାଇ 30,000 ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କୋଉ ଆବରେ ଦୁଆ କାମ କରିଗଲା ଏବେ ଠିକ ଚାଲ ଠିକ କଥା ଚାଲ ଯିବା
हाय हेलो नमस्कार मु संतोष नमस्कार। ओरफ कालिया बोदा प्रभात भुवनाई बबुलाई बहुत कष्ट कर वीडियो पे प्लीज हम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे कर देइतले बा अथाई लोक भाई बहुत दिन हेला वीडियो आसीनी Unsubscribe टिके वीडियो को टिके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे सब्सक्राइब टिके जरूर कर देबे टिके काहे ना बहुत दिन पर वीडियोटा आछी तो पिला को मन दुख हेगलानी एक्चुअली गीत रे व्यस्त थिले जुबी मीडिया प्रोडक्शन सेटा भी काहे हम से मिछ थाउडा कहूछु गीत आकु पहिले रस हाय वो मधुमालती गीत ऑलरेडी वीडियो चलची जोरसोर गोटे 3 लाख प्लस लानी देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब धीरे चैनल को करो हम ए चैनल टाको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिवे आगु को बहुत वीडियो आसीबो सेतिक रही